नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में CMA सुपर 50 कन्वेंशन का एहतमाम। उधमपुर में आरोग्य डॉक्टर तिबी निगहदाश्त को दहलीज पर ले जाने में मसरूफ। पुलवामा में खवातीन की मदद के लिए ड्राई फ्रूट का मरकज कायम। श्रीनगर में विमेन बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद। कठुआ जिले के तरक्की पसंद किसान नई रकम तारीख कर रहे हैं। आला तालीम के ख्वाहिशमंद और इंतहाई काबिल तलबा के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने सुपर 50 प्रोग्राम शुरू किया, जो अब सुपर 100 प्रोग्राम में भी तब्दील हो चुका है। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले तलबा का जदीद कोर्सेज कराने के लिए मुफ्त एडमिशन कराया जा रहा है, जबकि मुफ्त तालीमी मवाद भी फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। अगराज मकासद जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमिना श्रीनगर ने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ताउन से यहाँ एक रोज़ा CMA सुपर 50 कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर डायरेक्टर कॉलेजेस की प्रोफेसर यास्मीन अशाई ने की, जिन्होंने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिदमात अंजाम दी। ये हमने जो आज CMA 50 स्कीम लॉन्च की है और जिसको फिर इंस्टीट्यूट ने बोला हम 50 नहीं CMA 100 करेंगे, 50 गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड 50 मेल स्टूडेंट्स। उसमें क्या करेंगे हम, बेस्ड ऑन मेरिट विच विल इंक्लूड रिटन टेस्ट, हम 50 लड़कियों को और 50 लड़कों को सिलेक्ट करेंगे उनकी रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस पे और उनके एकेडमिक्स मार्क्स पे और उनके इंटरव्यू पर। उन 100 स्टूडेंट्स को हम फ्री एडमिशन दे देंगे CMA कोर्स के लिए, उसके बाद फ्री कोचिंग करेंगे, फ्री मेंटरिंग करेंगे और उनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने आज के मसाबकती जॉब मार्केट को नेविगेटिंग करने और मुलाजमत और करियर के इम्कानात को बेहतर बनाने में महारत के हसूल के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के महकमा आला तालीम में तालीमी फजीलत और इख्तिरा को फरोग देने के लिए वक्फ करदा खातिर ख्वाह फंड्स पर भी रोशनी डाली। सर, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए। जो मेरे बाहर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो मेरे बाहर के दोस्त हैं, वो सब लाइक दे आर पेइंग 100% फीस जस्ट बिकॉज दे नो दैट इट्स वर्थ इट। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग इज स्टूडेंट्स लैक अवेयरनेस एंड दे फील दैट इट्स लॉन्ग, कोर्स लंबा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बीच में ही एक ट्रेनिंग मिलती है। आप कहीं पर भी इंडस्ट्री में, मैंने खुद इंडस्ट्री में काम करा है, तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो यहाँ पर अब इन लोगों ने भी लॉन्च किया है ना, तो आपको क्या फी वेवर है, आराम से पढ़िए, घर पर पढ़िए, आप डिग्री ले सकते हैं और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। इस मौके पर CMA सुपर 50 कन्वेंशन ऐलान किया गया। इस स्कीम के तहत तलबा को 100% बगैर फीस तालीम हासिल करने का मौका मिल जाएगा, जबकि तालीमी मवाद भी मुफ्त में ही फराहम किया जाएगा। कोर्सेज करने से तलबा अपने मुस्तकबिल को आसानी से ताबनाक और महफूज बना सकते हैं। इस स्कीम को सुपर 100 में तब्दील किया जाएगा और तलबा को इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे स्किल होके यहाँ की इंडस्ट्री को भी संभालें। यहाँ जो आपका टूरिज्म है या यहाँ जो और डिफरेंट तरह की जो और इंडस्ट्रीज आने की उस संभावना बहुत है यहाँ पर, उसको करें और यहाँ से बाहर भी जाएं। तो उसके लिए हम इनको स्किल इनकी डेवलप कर रहे हैं, इनकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। इनको सारा हम पूरा कंप्यूटराइजेशन और वो सारी चीज़ों से, तो तकरीबन 3 साल में अगर ये लोग मेहनत करें तो ये अच्छे एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड होके अच्छी तनख्वाह इनको मिल सकती है। अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आला तालीम के जिम्मेदारान वादी कश्मीर में तलबा को जाती और पेशेवराना तरक्की के मौके फराहम करने के लिए रवायती तालीमी निसाब से आगे बढ़ने का अज़म का इजहार कर रहे हैं।
इस तकरीब में CMA मुकम्मल करने वाले होनहार तलबा के साथ साथ मुख्तलिफ तकारीब में कॉलेज का नाम रोशन करने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। उधमपुर के दूर दराज इलाकों में अब तक डॉक्टर ऑन व्हील्स के जरिए हज़ारों मरीजों का इलाज किया गया है, जो अपनी नौइयत का पहला जदीद तरीन मसनूई इंटेलिजेंस से चलने वाला मुफ्त मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक है, जहां मरीज के मुआयने और मशावरत के पूरे अमल पर बहुत भारी लागत आती है। इस मामले में ये रज़ाकाराना ज़राए से इकट्ठे किए गए फंड्स के जरिए उनके इलाकों में मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। आरोग्या डॉक्टर्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रिहायशियों के लिए तिब्बी सहूलियात तक रसाई में पाए जाने वाले खिला को पुर करने के लिए अपनी बेमिसाल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस पहल के जरिए आरोग्या डॉक्टर उधमपुर के दूर दराज इलाकों में इंतहाई जरूरी तिब्बी खिदमात बराह रास्त लोगों की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। और इसका हमें काफ़ी बेनिफिट है। अगर हम यहाँ से उधमपुर जहाँ कहीं वो शहर में जाना हो तो काफ़ी मतलब यहाँ से हमें खर्चा पड़ता है यहाँ पे, तो शायद हमें मतलब 5-6 हज़ार तक लग जाता है हमारा। तो जहाँ से जाना हो, ऊपर से मैडोर का खर्चा, ऊपर से मतलब कि टेस्टों का खर्चा, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जहाँ पे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है इसका, और मतलब लोगों ने अच्छा से जहाँ पे अपना ट्रीटमेंट भी करवाया है। और मैं भी अपनी मम्मा को जहाँ पे लेके आया था तो उन्होंने भी मतलब कि अच्छा उनको ट्रीट किया है, डॉक्टर जहाँ पे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। इस इक़दाम का मकसद जोग्राफियाई तौर पर अलग थलग कम्युनिटीज के लिए मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। उधमपुर के कई इलाकों के रिहायशियों की एक बड़ी तादाद काबिल डॉक्टरों के मशवरे से मुस्तफीद हुई। आरोग्या डॉक्टर्स ऑन व्हील्स उन लोगों के लिए एक अहम लाइफलाइन पेश करते हैं जो बसूरत दीगर सेहत की देखभाल की रिवायती सहूलियात तक पहुंचने में चैलेंजों का सामना करते हैं। तो ये जो एम्बुलेंस है, इसका हमको बहुत फायदा है, बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम तो दिहाड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, आजकल आई कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है, हमने दिखाया इधर, और भी पूरा गांव का आदमी इधर आया हमारा, तो उनको जो जो प्रॉब्लम थी दिखाई अपनी, तो इतना रश चल रहा है, फ़ायदा तो बहुत है इसका। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और साहब मोदी साहब का, जिन्होंने ये हमारे लिए इतना कुछ स्कीमें चलाई हैं। हुकाम का कहना है कि प्रोग्राम की कामयाबी इसकी रसाई में मुज़मिर है। दूर दराज के इलाकों में बराह रास्त तिब्बी सहूलियात फराहम करके आरोग्या डॉक्टर्स ऑन व्हील्स इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि उधमपुर में सबसे ज्यादा कमजोर आबादी को भी मयारी तिब्बी इमदाद हासिल करने का मौका मिले। आज के ज़माने में दवाइयों का इतना, डॉक्टर की फ़ीस ही अगर देनी हो तो 400-500 से नीचे फ़ीस भी नहीं आती है। उसके बाद टेस्ट कराने हो तो 4-4, 5-5 हज़ार का एक ही टेस्ट है। और हमारे पास टेस्ट फुल बॉडी प्रोफाइल है, खून के सारे टेस्ट है हमारे पास, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी टेस्ट है, थायराइड है, बीपी है। सबसे ज़्यादा हमें बीपी वाले पेशेंट, थायराइड वाले और ये अपना शुगर वाले बहुत सारे हमें पेशेंट मिल रहे हैं। और पेशेंटों का यही कहना है कि हम नहीं जा सकते, गरीब हैं। तो हमारा ये जो इनिशिएटिव है, सबसे मतलब मेन यही कारण है कि गरीब लोगों की सेवा करना। 14 जनवरी 2024 को जिला उधमपुर के रामनगर इलाके से डॉक्टरों की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वजीर आज़म के डिजिटल हेल्थ मिशन से मुतासिर ये इक़दाम लोगों को उनकी दहलीज पर माहिर तिब्बी मशावरत फराहम करता है। डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सिस्टम से लैस है ताकि मरीजों को मुल्क भर के सीनियर डॉक्टरों से जोड़ा जा सके। वादी कश्मीर में ड्राई फ्रूट यानी खुश्क मेवाजात की सन्नत को फ़रोग देने के लिए कई तरह की स्कीमें मुतारफ़ की गई हैं।
جن کی بدولت یہاں روزگار کے نئے وسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہی اسکیموں میں سے ایک اسکیم کے تحت جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ایک ڈرائی فروٹ صنعتی یونٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس یونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں مردوں سے کئی گنا زیادہ خواتین روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ خواتین کا اس یونٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مرکزی اسکیم کے تحت ایک ڈرائی فروٹ صنعتی یونٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس یونٹ کے قیام سے یہاں ضلع میں روزگار کے نئے وسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اس صنعتی یونٹ میں زیادہ تر خواتین روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ڈرائی فروٹ صنعتی یونٹ قائم کرنے سے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس وجہ سے با اختیار بن رہی ہیں۔ ہم اس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، یہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ ہم بادام گری کی بھی پیکنگ کرتے ہیں اور اخروٹوں کی بھی۔ ہمیں یہاں پر بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے کام نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے گزشتہ چند برسوں کے دوران دیہی اور شہری علاقوں کی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کیے ہیں تاکہ وہ باوقار اور خود مختار روزگار حاصل کر کے خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ڈرائی فروٹ صنعتی یونٹ میں کام کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ روزگار حاصل کرنے کے بعد معاشی طور پر خود مختار بن رہی ہے۔ ادھر حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکیموں کے ذریعے بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرنا انتظامیہ کی ترجیح ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پڑھے لکھے یا بے روزگار ہمارے جتنے بھی جوان ہیں ان کو ہم روزگار پرووائڈ کر سکیں، ان کے لیے ہم روزگار کے وسائل ڈھونڈیں۔ یہ تو گورنمنٹ کی اس وقت پرائیورٹی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جو شوکت احمد صاحب کی جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پروسیسنگ کرتا ہے ڈرائی فروٹ کے حوالے سے، وہ تو ہم نے سپانسر کیا ہے اس کا کیس پی ایم ای جی پی میں، پردھان منتری امپلائمنٹ روزگار یوجنا جو بھی ہے، تو اس کے حساب سے اگر ہم اس سال بھی ہم دیکھیں گے تو 600 کے نزدیک ہم نے کیس سپانسر کیے ہیں بینکس کو فار اسٹیبلشمنٹ آف ڈفرنٹ یونٹس۔ اس صنعتی یونٹ کے آنر شوکت احمد کہتے ہیں کہ صنعتی یونٹ سن 2012 میں قائم کیا گیا۔ یہاں 50 افراد روزگار حاصل کر رہے ہیں جن میں خواتین کی تعداد 40 ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعتی یونٹ قائم کرنے سے جہاں مقامی ڈرائی فروٹ صنعت کو فروغ مل رہا ہے، وہیں بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے نئے دروازے بھی کھل رہے ہیں۔ یہ میرا یونٹ 2012 سے چل رہا ہے جو کہ ڈی آئی سی تھرو پاس ہوا ہے۔ اس میں میرے ساتھ ابھی لگ بھگ 50 بندے کام کر رہے ہیں جن میں لڑکیاں 30-40 ہیں اور باقی جو لیبر ہے ادھر وہ کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پیکنگ کر رہا ہوں الگ الگ اخروٹ کی، بادام گری کی، اخروٹ گری کی، جو میں باہر ریاستوں میں، ہندوستان کے پوری ریاستوں میں بھیجتا ہوں۔ اس سے ایک ہماری یہاں بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس ریاست میں ایسے 10-20 یونٹ پڑے، اس سے کشمیر کی لگ بھگ 25-30% بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ڈرائی فروٹ کی صنعت کشمیر کی قدیم صنعتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس صنعت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے سے روزگار کے مزید وسائل پیدا ہوں گے۔ وادی کشمیر میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کا مشن جاری ہے۔ اس مشن کے تحت سری نگر میں ویمن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں مختلف کالجوں کی ٹیموں نے بھی شرکت کی، جبکہ بعض ٹیموں نے اس طرح کے ٹورنامنٹ میں پہلی بار شرکت کی۔ ویمن بیڈمنٹن کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا اور اپنے خوابوں کو ایک نئی اڑان بھی دی۔ کھیل کے میدان سے دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ سری نگر میں حال ہی میں ویمن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ اس زمرے میں 5واں ایڈیشن تھا۔ ٹورنامنٹ منعقد کرنے کا بنیادی مقصد لڑکیوں کی صلاحیتوں کو اڑان دینا ہے۔ ٹورنامنٹ میں مختلف کالجوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مین پرپز آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہالسٹک ڈیولپمنٹ ہے. تو ہالسٹک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف کلاس رومز میں پڑھائی سے ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے بسائڈس کریکولر ایکٹیویٹیز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس کالج میں سپورٹس کی کافی زیادہ تھرو آؤٹ ایئر ایک اکیڈمک کیلنڈر بنتا ہے ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر, اور پورے سال اس اکیڈمک کیلنڈر پہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ اس کالج میں آرگنائز ہوتی ہے. تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک اکیڈمک کیلنڈر بنا جس میں ہمارے بچے جو ہے ڈفرینٹ ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس ٹورنامنٹ میں بعض ٹیمیں ایسی تھیں جو پہلی بار اس طرح کے ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں. خواتین کھلاڑیوں نے بتایا کہ کالج انتظامیہ کی جانب سے انہیں کافی حوصلہ افزائی کی گئی, جس کے بعد وہ ذہنی طور پر اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوئی. آج ہمارا بیڈمنٹن میچ تھا یہاں پہ, اور ہمارا فرسٹ ٹائم تھا, آج ہم پہلی بار آئے, اور اس چیز کے لیے کالج میں ہمیں بہت زیادہ انکریج کیا. وہاں پہ ہم نے کافی زیادہ پریکٹس کی. جو ہمارے اسپیشلی فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں انہوں نے ہمیں بہت سکھایا. فرسٹ ٹائم ہمیں نہیں لگا تھا ہم لوگ یہاں پہ اسٹینڈ بھی کریں گے, بٹ الحمدللہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, اور اس وجہ سے ہمیں بھی بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی, اور یہاں کے بھی بہت اچھا لگا. اور یہاں کی جو فیکلٹی تھی انہوں نے بھی ہمارا کافی وارم ویلکم کیا. اس ایونٹ نے کشمیر میں ویمن بیڈمنٹن کے فروغ میں ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کی, جس کا اہتمام گورنمنٹ ویمنز کالج سری نگر اور جموں کشمیر کی اسپورٹس کونسل نے کیا تھا. 5 روزہ ایونٹ نے ابھرتی ہوئی ویمن بیڈمنٹن کے شائقین کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ وہ کھیل کے لیے اپنی صلاحیتوں اور جذبے کو ظاہر کر سکیں. I have apprised children about all the facilities جو سرکار ابھی سپورٹس کے حوالے سے کر رہی, چاہے ہمارے انڈور اسٹیڈیمز ہے, چاہے ہمارے باقی آؤٹ ڈور پلے فیلڈس ہے. سپورٹس پالیسی میں بچوں کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں اس سے میں اپرائز کیا, اینڈ آئی ہیو ریکویسٹڈ دیم کہ دیٹ دے شوڈ وزٹ آل دیز فیسلٹیز. ہر کالج میں ہر ایک فیسلٹی ہونا بہت مطلب ممکن نہیں ہوتا ہے. They can come to Bakshi Stadium, they can come to Ishwar Kashmir Indoor Stadium, they can come to other indoor stadiums and avail the facilities. میں نے جتنا بھی یہاں بچیوں سے بات کی بڑی انتھوسیاسٹک لگی, بڑی ہی کوشاں ہیں یہ سپورٹس کے حوالے سے, اور میں نے ان کو کالج کی پرنسپل صاحبہ سے بات کر کے انٹر زونل انٹر کالج جتنے بھی ایونٹس ہیں جہاں جہاں سپورٹس کاؤنسل کی ان کو مدد چاہیے ہوگی, سپورٹس کاؤنسل کے ٹیکنیکل سٹاف انکلوڈنگ کوچز کی مدد ضرورت ہوگی, ہم ان کو دے دیں گے. سخت مقابلے اور پرجوش میچوں کے درمیان مختلف کالجوں کے شرکاء نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. اس ٹورنامنٹ نے سری نگر کی خواتین میں بڑھتے ہوئے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا. جموں کشمیر میں زرعی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے جموں کشمیر کے محکمہ زراعت کی جانب سے مرکزی پروگرام ہالسٹک ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پروگرام بڑے پیمانے پر عملایا جا رہا ہے. اس پروگرام کے تحت صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ کے دور دراز علاقوں کے کسانوں تک پہنچنے کی سعی کی گئی, جس کے مثبت اور ثمر آور نتائج برآمد ہوئے, جبکہ یہاں کئی ترقی پسند کسان بیدار ہو گئے ہیں جو نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. آئیے مزید جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں. جموں کشمیر کے کٹھوعہ ضلع کے کسانوں تک پہنچنے کے لیے محکمہ زراعت نے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کئی اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. جموں کشمیر میں لاگو ہالسٹک ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پروگرام سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ کٹھوعہ کی سرزمین کھیتی باڑی کے لیے کافی موزون ہے. یہاں کم و بیش ہر ایک شہری زرعی پیداوار پر انحصار کرتا ہے. 2004-05 سے یہ کھیتی باڑی کا کام چھوٹے پیمانے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور پھولوں کی کھیتی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا میرا اور زیادہ رجحان بڑھتا گیا. گورنمنٹ کی جو بھی اسکیمیں تھی جیسے میں آگے بڑھتا گیا اور ایگریکلچر کا پورا سہیوگ میرے ساتھ چلتا گیا. جب بھی مجھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت دکھتی ہے کہ اس وقت مجھے کھاد کی ضرورت ہے, اس وقت مجھے کوئی دوائی کی ضرورت ہے, تو میں فون لگاتا ہوں اور ایگریکلچر والے میرے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی ہی مدد سے میں آگے بڑھتا گیا.
कछुआ में महकमा ज़राअत के फील्ड अफसरान किसानों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आने वाली सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही फराहम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होकर आमदनी को दोगुना कर सकें। यहाँ खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए अपना रोजगार हासिल करके बाइख्तियार बन रही हैं। कछुआ के दूर दराज इलाकों में किसानों में मुख्तलिफ पौधे और बीज भी तकसीम किए जा रहे हैं। सर, खेती बाड़ी करना तो हमारे घर की बात है, औरतों के लिए तो ये काम करना चाहिए और काम करने से कुछ शर्म होती है। अपने घर का काम है, जैसे औरतें अपने घर में गाय रख सकती हैं, उसकी देखभाल कर सकती हैं। जैसे हमने मशरूम लगाई थी, उसकी भी हम खेती बाड़ी करते हैं। और ढिंगरी लगाई थी, ढिंगरी लगाने के बाद हमने वो लगाई है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी लगाई है। स्ट्रॉबेरी भी, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। जो भी काम सर काम करता है वो उसकी देखभाल के हिसाब से ही काम चलता है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। महकमा ज़राअत किसानों को साइंसी खतूत पर उनकी मदद करने में पेश है और मुख्तलिफ स्कीमों और माली इमदाद में भी महकमे की जानिब से किसानों की मदद की जाती है। कछुआ में तरक्की पसंद किसान मौजूद हैं जिन्होंने कामयाबी की नई तारीख रकम की है और ज़रूरी सरगर्मियों में शोहरत हासिल की है। वो ज़राअत के शोबे में आने वाले कारोबारी भी बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत उन किसानों की मेहनत और कामयाबियों को सराह रहा है और एजाज़ात से भी नवाजा है, जिनमें तरक्की पसंद किसान संजय कुमार भी शामिल हैं। कोई एक बड़े ही खुशी और गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ददवाड़ा में ये संजय जी हमारे फार्मर हैं, किसान हैं। ये बड़ी मेहनत से काम करते हैं और एक जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हमने अपना खुद ही पौधे तैयार करने हैं, फिर उनको आगे करना है और आगे सेल करना है। उसका इनसे इनका रोज़गार भी है और एक अच्छी वैरायटी की ये जो हमारे पौधे हैं वो भी ये तैयार करते हैं। ये इनकी बड़ी मेहनत है, लगन है। इनको हमारे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी वक्तन फ़ोक्तन जो सपोर्ट होती है वो करता रहता है। तो इससे ही इनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम और अच्छा करें। जम्मू कश्मीर के किसानों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मंजूर शुदा नई मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों किसान संपर्क अभियान के तहत होने वाले फवाइद के बारे में आगाह करने के मकसद के साथ किसानों के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम भी शुरू की गई है। इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।